Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la salle Paul VI. Notre rendez-vous du mercredi avec le pape François pour l'audience générale. Alors comme vous voyez, en hiver, les rendez-vous de l'audience se passent la plupart du temps dans la salle Paul VI et commencent aussi plus tôt, donc plutôt 9h30 plutôt que 10h moins quart. Le Saint-Père est arrivé depuis une bonne dizaine de minutes et a salué les environ 7000 fidèles venus écouter sa catéchèse. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Un angelo del Signore si presentò ai pastori e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Luc. L'ange du Seigneur se présenta devant les bergers, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit: ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. An angel of the Lord appeared to the shepherds, and the glory of the Lord shone around them, and they were filled with fear. And the angel said to them, "Be not afraid, for behold, I bring you good news of a great joy, which will come to all the people. For to you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord." The Gospel of the Lord. Aus dem Evangelium nach Lukas. Da trat ein Engel des Herrn zu den Hirten, und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie, und sie fürchteten sich sehr. Der Engel sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Christus, der Herr. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo un ángel del Señor se les presentó a los pastores, y la gloria del Señor los envolvió de claridad y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo: no temáis, os traigo la buena noticia, la gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de São Lucas. Anjo do Senhor apareceu aos pastores, e a glória do Senhor refulgiu em volta deles, e tiveram muito medo. O anjo disse-lhes: não temais, pois anuncio-vos uma grande alegria que o será para todo o povo.
Hoje, na cidade de David, nasceu-nos um Salvador, que é o Messias Senhor. Palavra da salvação. قراءة من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس لوقا. وإذا ملاك الرب وقف بهم ومجد الرب أضاء حولهم فخافوا خوفا عظيما فقال لهم الملاك لا تخافوا فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب إنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Naraz stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła, tak, że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi vorrei soffermarmi con voi sul significato del Natale del Signore Gesù, che in questi giorni stiamo vivendo nella fede e nelle celebrazioni. La costruzione del pesebre e soprattutto la liturgia con le sue letture bibliche e i suoi canti tradizionali ci hanno fatto rivivere l'oggi in cui è nato per noi il Salvatore, il Cristo Signore. Ai nostri tempi, specialmente in Europa, assistiamo a una specie di snaturamento del Natale, in nome di un falso rispetto che non è cristiano, che spesso nasconde la volontà di emarginare la fede, si elimina dalla festa ogni riferimento alla nascita di Gesù. Aujourd'hui, je voudrais m'arrêter avec vous sur la signification du Noël du Seigneur que ceux-ci nous sommes en train de vivre dans la foi et dans les célébrations. La construction de la crèche et surtout la liturgie avec ses lectures bibliques et ses chants traditionnels nous font revivre l'aujourd'hui où le Seigneur est né. De nos jours, surtout en Europe, nous assistons à une sorte de dénaturation de Noël. On a d'un faux respect pour ceux qui ne sont pas chrétiens. Et cette attitude souvent cache la volonté de mettre en marge la foi. Et on élimine ainsi de la fête toute référence à la naissance de Jésus. Mais en réalité, cet événement est l'unique véritable Noël. Sans Jésus, il n'y a pas Noël. Et si on enlève Jésus, la lumière s'éteint et tout devient faux, ne devient qu'apparence. Grâce à l'annonce de l'Église, nous, en tant que pasteurs de l'Évangile, nous sommes guidés à chercher et trouver la véritable lumière, la lumière de Jésus, qui s'est fait homme comme nous, et il se montre de façon surprenante. Il naît
d'une pauvre jeune fille inconnue, méconnue, qui le met à la lumière, qui lui donne la vie dans une étable, aidée uniquement par son mari. Le monde ne s'aperçoit de rien. Mais dans le ciel, les anges qui sont au courant, eh bien les anges exultent. Et c'est comme ça que le Fils de Dieu se présente aujourd'hui aussi à nous, comme le don de Dieu pour l'humanité qui est immergé dans la nuit et dans la torpeur du sommeil. Et encore aujourd'hui, nous assistons au fait que souvent, l'humanité préfère l'obscurité, puisque l'humanité sait que la lumière dévoilerait toutes ses actions et ses pensées qui feraient rougir et mordre la conscience. Ainsi, l'on préfère rester dans le noir et ne pas bouleverser des habitudes mauvaises. Nous pouvons nous poser la question alors, mais finalement, que signifie accueillir le don de Dieu qui est Jésus? Comme lui-même nous a enseigné avec sa vie, cela signifie devenir quotidiennement un don gratuit pour ceux que nous rencontrons sur notre chemin. Voilà pourquoi à Noël, on échange des cadeaux. Le véritable cadeau pour nous est Jésus. Et comme lui, nous voulons être un cadeau pour les autres. Et nous voulons être un cadeau pour les autres, nous échangeons des cadeaux donc, comme signal de cette attitude que Jésus nous a appris. Lui, envoyé du Père, a été donné à nous, nous a été donné, et nous sommes un cadeau pour les autres. L'apôtre Paul nous offre une clé de lecture synthétique lorsqu'il écrit. Ce passage est vraiment très beau. La grâce de Dieu est apparue. Cette grâce qui porte le salut à tous les hommes et qui nous apprend à vivre dans ce monde avec sobriété, justice et piété. La grâce de Dieu est apparue en Jésus, visage de Dieu, que la Vierge Marie a mis au monde comme tout enfant de ce monde. Mais lui, il n'est pas venu de la terre, il est venu du ciel, il est venu de Dieu. De cette façon, avec l'incarnation du Fils, Dieu nous a ouvert le chemin de la vie nouvelle, qui n'est pas fondé sur l'égoïsme, mais sur l'amour. La naissance de Jésus est un geste d'amour le plus grand que notre Père Céleste nous a fait. Et finalement, un dernier aspect important, à Noël, nous pouvons voir comment l'histoire humaine, celle faite par les puissants de ce monde, est visitée par l'histoire de Dieu. Et Dieu implique tous ceux qui, aux marges de la société, sont les premiers destinataires de son cadeau, c'est-à-dire le salut porté par Jésus. Avec les petits, les méprisés, Jésus établit une amitié qui continue dans le temps et qui nourrit l'espérance pour un avenir meilleur. À ces personnes, représentées par les pasteurs de Bethléem, une grande lumière est apparue. Eux, ils étaient des marginaux. Ils étaient mal vus, méprisés. Et c'est à eux que cette grande nouvelle est apparue, les premiers. À ces personnes, avec les petits et les méprisés, Jésus
établit une amitié qui continue dans le temps et qui nourrit l'espérance pour un avenir meilleur. Ces personnes, représentées par les bergers de Bethléem, une grande lumière est apparue. Cette lumière qui les a menés tout droit jusqu'à Jésus. Avec eux, dans tous les temps, Dieu veut construire un monde nouveau, un monde où plus personne ne serait rejeté, maltraité ou pauvre. Chers frères et sœurs, ces jours-ci, ouvrons l'esprit et le cœur pour accueillir cette grâce. Jésus est le don de Dieu pour nous. Et si nous l'accueillons, nous aussi, nous pouvons le devenir pour les autres. Être un don de Dieu pour les autres. Tout d'abord, pour ceux qui n'ont jamais expérimenté attention ou tendresse. Combien de personnes dans sa vie donc n'ont jamais expérimenté une caresse, une attention d'amour, un geste de tendresse. Noël nous pousse à faire ça. Donc, Jésus vient est né dans la vie de chacun d'entre nous et grâce à nous continue d'être un don de salut pour les petits et pour les exclus. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française présents à cette audience sont heureux de vous exprimer leurs vœux cordiaux pour le Nouvel An, vous renouvelant l'expression de leur sincère attachement et de leur filiale gratitude. Ils vous assurent de leur prière fervente pour votre personne et pour toutes les intentions de votre ministère apostolique universel. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, je m'arrêterai aujourd'hui à la signification de la fête de la Nativité du Seigneur. À une époque où nous assistons à une sorte de dénaturation de Noël, il faut dire que c'est la naissance de Jésus qui est le vrai Noël. Sans Jésus, ce n'est pas Noël. À travers l'annonce de l'Église, comme les bergers de l'Évangile, nous sommes guidés pour trouver la vraie lumière, celle de Jésus qui se révèle de façon surprenante. Il naît d'une pauvre jeune fille inconnue qui le met au monde dans une étable avec la seule aide de son mari. C'est ainsi que le Fils de Dieu se présente encore à nous aujourd'hui, comme le don de Dieu pour l'humanité qui surgit dans la nuit et dans la torpeur du sommeil, alors que souvent l'humanité préfère demeurer dans l'obscurité et ne pas changer ses habitudes erronées. Par l'incarnation de son Fils, Dieu nous a ouvert le chemin d'une vie nouvelle, fondée sur l'amour et non sur l'égoïsme. À Noël, l'histoire humaine a été visitée par l'histoire de Dieu. Avec les petits, les méprisés, Jésus établit une amitié qui continue dans le temps et nourrit l'espérance d'un avenir meilleur. Avec eux, Dieu veut construire un monde nouveau où il n'y aura plus de personnes rejetées, maltraitées, indigentes. En ces jours de fête, ouvrons notre esprit et notre cœur pour accueillir cette grâce.
Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Sono lieto di dare il benvenuto ai pellegrini francofoni, in particolare ai fedeli della diocesi di Sees, con il vescovo Monsignor Jacques Habert, e alle famiglie della diocesi di Cambrai. Cari amici, questo tempo di Natale possa Gesù nascere anche nelle vostre vite e attraverso di voi diventare un dono di salvezza per i più piccoli e per gli esclusi. Buon Natale e che Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je suis heureux d'accueillir les pèlerins de langue française, en particulier les fidèles du diocèse de Sées, avec l'évêque Monseigneur Jacques Habert, ainsi que les familles du diocèse de Cambrai. Chers amis, en ce temps de Noël, que Jésus naisse aussi dans vos vies et qu'à travers vous, il devienne un don de salut pour les petits et les exclus. Bon Noël et que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish you a happy new year, and they express to you their sentiments of respect and esteem, and they also assure you of their prayers for your ministry as a successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found at the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in this holy season of Christmas, we celebrate the birthday of Jesus, who is God's gift to us, our Savior and the light of the world. Without Jesus, there is no Christmas. Our traditional celebrations express our joy that God's light shines in a world darkened by sin and injustice. Like the shepherds of Bethlehem, we too are called to seek and find Jesus, who comes to us in hiddenness and poverty. Sadly, despite the coming of the light, many prefer to live in darkness. Yet those who receive the gift of Jesus come to know God's saving grace and the promise of a new life based no longer on selfishness, but on the self-giving love. Our tradition of giving gifts at Christmas is ultimately a sign of our gratitude for the gift of Jesus and our desire to share him with others. Christmas reminds us that God's plan intersects with our history and opens the way to a better future, a new world. This Christmas, may Jesus be born anew in each of us, so that by our lives, he may be a gift of salvation for all, especially the poor and those of our brothers and sisters who are most in need. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'udienza odierna, specialmente quelli dagli Stati Uniti d'America. A voi e alle vostre famiglie auguro di custodire la gioia di questo tempo di Natale, incontrando nella preghiera il Principe della Pace, che desidera farsi vicino a tutti. Dio vi benedica. I greet all the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience,
particularly those from the United States of America. May each of you and your families cherish the joy of this Christmas season and draw near in prayer to the Prince of Peace, who has come to dwell among us. God bless you all. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache entbieten Ihnen, den Nachfolger des heiligen Petrus, anlässlich des bevorstehenden Jahreswechsels ihre aufrichtigen Segenswünsche. Zugleich bekunden Ihnen die zu dieser Audienz versammelten deutschsprachigen Pilger ihre ehrliche Hochachtung, ihre tiefe Dankbarkeit und ihre treue Verbundenheit. Sie versichern Sie gerne Ihres Gebetes in allen Anliegen Ihres apostolischen Dienstes als Hirte der universalen Kirche. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Und anschließend wird Papst Franziskus einige persönliche Grußworte an die Anwesenden richten. Liebe Brüder und Schwestern, in der heutigen Katechese wollen wir über die Bedeutung von Weihnachten nachdenken. Ohne Jesus gibt es keine Weihnacht. Wenn Jesus im Mittelpunkt dieses Festes steht, dann haben die Lichter, die Gesänge und die weihnachtlichen Bräuche einen Sinn und geben der Feier einen besonderen Glanz. Wenn Jesus weggenommen wird, bleibt nur etwas Äußerliches zurück, das über kurz oder lang in sich zusammenfällt. Die weihnachtliche Verkündigung der Kirche leitet uns an, Christus, das wahre Licht, zu suchen und zu finden. Sie zeigt uns jenes staunenswerte Bild des kleinen Kindes im Stall, das dank eines armen Mädchens mit Namen Maria das Licht der Welt erblickt. So schenkt sich uns Gott und er lädt uns ein, uns ebenfalls dem Nächsten zu schenken. Gott hat uns den Weg zu einem neuen Leben eröffnet, das nicht auf Selbstfindung, sondern auf Hingabe gründet. Weihnachten macht uns auch deutlich, dass Gott in seinem Heilsplan die mit einbezieht, die am Rand stehen. Sie, die Hirten, sind die ersten Empfänger seines Geschenkes, der Geburt des Erlösers. Gott will die Welt erneuern, damals wie heute, und er fängt damit bei den Kleinen und Verachteten an. Un saluto di cuore rivolgo ai pellegrini di lingua tedesca. Il mistero di Natale deve anche aver luogo in ciascuno di noi. Come ha detto il pellegrino cherubico, potesse diventare il tuo cuore una mangiatoia, Dio nascerebbe bambino di nuovo sulla terra. Il Signore ci accompagni a portare la sua pace e il suo amore agli uomini e donne del nostro tempo. Der Heilige Vater hat sich mit den folgenden Worten an die Anwesenden gewandt. Einen herzlichen Gruß richte ich an die Pilger deutscher Sprache. Das weihnachtliche Geheimnis muss auch in jedem von uns stattfinden, wie es im cherubinischen Wandersmann heißt: Ach, könnte nur dein Herz zu einer Krippe werden, Gott würde noch einmal ein Kind auf dieser Erden. Der Herr möge uns begleiten, seinen Frieden und seine Liebe zu den Männern und Frauen unserer Zeit zu bringen.
Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia le desean un feliz año nuevo. Toujours en direct de la salle Paul VI pour notre rendez-vous du mercredi avec le pape François. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française, anglaise, allemande. Et le Saint-Père s'adressera maintenant en espagnol aux fidèles de langue espagnole. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, dedico la catequesis de hoy a reflexionar sobre el significado de la Navidad. En nuestros días estamos asistiendo a una especie de desnaturalización de la Navidad. En nombre de un falso respeto ante quien no es cristiano, muchas veces se esconde la voluntad de marginar la fe, eliminando todo tipo de referencia al nacimiento de Jesús. Sin embargo, el verdadero sentido de estas fiestas se encuentra en Jesús. Es Él quien da sentido a todo lo que celebramos. Nosotros, como los pastores del Evangelio, estamos llamados a buscar la verdadera luz que es Jesús, que es el don de Dios a la humanidad que se encuentra inmersa en la oscuridad de la noche. Cuando acogemos a Jesús en nuestras vidas, nos convertimos en un don para los demás. Por este motivo, nosotros los cristianos nos intercambiamos regalos, porque el verdadero don para nosotros es Jesús, y como Él queremos ser don para los demás. Jesús viene a este mundo y los primeros destinatarios de su venida son los pequeños y despreciados, con los que establece una amistad que continúa en el tiempo. Con ellos, en cada momento, Dios desea construir un mundo nuevo en el que no haya más personas rechazadas, descartadas ni maltratadas. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los venidos de España y Latinoamérica. En estos días los animo a abrir la mente y el corazón para acoger a Jesús, que es el don de Dios para nosotros. Y si lo acogemos también nosotros, podremos serlo para los demás, especialmente para los necesitados de atención y de ternura. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência desejam testemunhar-lhe sentimentos de cordial gratidão e apreço pelo exercício do seu ministério patrino ao serviço da unidade da fé e da paz no mundo, que confiam ao Deus menino, pedindo-lhe que proteja e cubra de bênçãos. Après avoir salué les fidèles de langue espagnole, le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue portugaise. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. A construção do presépio e, sobretudo, as celebrações litúrgicas com as suas leituras bíblicas e os seus cânticos tradicionais fazem-nos reviver hoje o Natal do Deus Menino, levando-nos a procurar
e a reconhecer a verdadeira luz que é Jesus. Fez-se homem como nós, mas apresentou-se de maneira surpreendente. Nasceu de uma família humilde e desconhecida, na pobreza de um curral. Nasceu da Virgem Maria como qualquer criança deste mundo. Mas não veio da terra, veio do Pai Celeste. O mundo não se deu conta de nada, mas os anjos exultam no céu e vieram dar notícia aos marginalizados da sociedade, os pastores de Belém. São eles os primeiros destinatários da salvação trazida pelo Deus menino. Sobre eles refulgiu uma grande luz que os levou até Jesus. E é assim que ele se apresenta tão bem a nós, como o dom de Deus para uma humanidade imersa na noite e na sonolência. Jesus é um dom de Deus para nós. E como se acolhe este dom de Deus que é Jesus? Como ele próprio nos ensinou com a sua vida, tornando-nos diariamente um dom para as pessoas que se cruzam conosco. Por isso mesmo, no Natal, trocamos dons entre nós. Mas para nós, o verdadeiro dom é Jesus. E como ele, queremos ser dom para os outros. Assim, Jesus não cessará jamais de nascer na vida de cada um de nós. E por nosso intermédio, continuará a ser o dom de salvação para os humildes e marginalizados da terra. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Cari pellegrini di lingua portoghese, auguro a voi e alle vostre famiglie un Natale veramente cristiano, in modo che gli auguri di buone feste scambiati fra noi siano espressione della gioia che proviamo nel sapere che Dio è presente in mezzo a noi e che cammina con noi. A tutti desidero offrire gli auguri di un buon anno nuovo, pieno di benedizione del Dio bambino. Grazie. Eis a tradução das suas palavras. Queridos peregrinos da língua portuguesa, desejo a vós e às vossas famílias um Natal verdadeiramente cristão, de tal modo que os votos de boas festas que trocamos entre nós sejam a expressão da alegria que sentimos por saber que Deus está presente no nosso meio e caminha conosco. Para todos, formulo votos de um bom ano novo, repleto de bênçãos do Deus menino. Obrigado. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية الحاضرون والمتابعون لهذه المقابلة العامة تقديم أخلص التهاني لكم بمناسبة العام الميلادي الجديد، والتعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم البطرسية، ويطلبون من الطفل يسوع أن يحمي شخصكم الحبيب وأن يصاحب خطواتكم في العام الجديد بوافر النعم الإلهية. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأغراض الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم البابا اليوم عن معنى ميلاد الرب يسوع الذي نعيشه في هذه الأيام بالإيمان والاحتفالات، وعما يشهده هذا العيد من تشويه باسم احترام كاذب لغير المسيحيين
غالبا ما يخفي خلفه الرغبة في تهميش الإيمان بحذف كل ما يشير إلى ميلاد يسوع. أكد البابا أنه بدون يسوع ليس هناك من عيد ميلاد، فبدونه تنطفئ الأضواء ويصبح كل شيء مزيفا ومجرد مظهر بلا مضمون. لذا تعلن الكنيسة أن يسوع هو النور الحقيقي، هو ابن الله الذي صار بشرا وولد من العذراء مريم في مزود، هو المخلص الذي لم ينتبه لميلاده أهل زمانه، إنما هللت له ملائكة السماء والرعاة الفقراء. إنه عطية الله للبشرية المقيمة في الظلمة وظلال الموت، والتي غالبا ما تفضل الظلام لأنها تعرف أن النور يكشف أعمالها الشريرة. لقد فتح الله بتجسد ابنه طريق الحياة الجديدة التي تقوم على المحبة والبذل والتواضع. لقد دخل الله تاريخ البشرية مانحا الأولوية للصغار والمرذولين والفقراء والمعوزين. إن الميلاد يذكرنا بأن يسوع هو هبة الله لنا وللبشرية، وبأنه بإمكاننا نحن أيضا إن قبلناه أن نصبح هبة للآخرين، فيولد هكذا يسوع من جديد في حياتنا وفي حياة من نلتقي معهم، لا سيما الصغار والمهمشين. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua araba, in particolare quelli provenienti dalla Siria, dall'Iraq, dalla Terra Santa e dal Medio Oriente. La nascita di Gesù è il compimento delle promesse divine. Dio non ama a parole. Il suo amore non si limita all'invio dei profeti, messaggeri o testi, ma lo porta ad abbracciare la nostra debolezza e la nostra condizione umana per sollevarci alla dignità filiale perduta. L'incarnazione di Dio è la prova certa dell'autenticità del suo amore. Chi ama veramente si immedesima con l'amato. Il Signore vi benedica e tanti auguri di glorioso Natale e felice anno nuovo. أرحب بمودة بالأشخاص الناطقين باللغة العربية، وخاصة بالقادمين من سوريا ومن العراق ومن الأراضي المقدسة ومن الشرق الأوسط. ميلاد يسوع هو التحقيق التام لوعود الله. إن الله لا يحب بالكلام، فمحبته لا تكتفي بإرسال الأنبياء أو الرسل أو النصوص، بل تدفعه إلى تبني ضعفنا وحالتنا البشرية ليرفعنا إلى مرتبة الكرامة البنوية المفقودة. إن تجسد الله هو الدليل الأكيد على صحة محبته، فالشخص الذي يحب حقا يتوحد تماما مع من يحب. ليبارككم الرب جميعا وأطيب التمنيات بعيد ميلاد مجيد وبسنة سعيدة. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue arabe. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles polonais. Obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze życzenia z okazji rozpoczynającego się wkrótce nowego roku. Przekazują jednocześnie wyrazy czci i oddania
i zapewniają o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli nam apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem, dzieci i młodzież. Pobłogosławi też różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. W dzisiejszej katechezie Ojciec Święty podjął refleksję nad znaczeniem świąt Bożego Narodzenia. Liturgia tego okresu wraz z jej czytaniami biblijnymi i tradycyjnymi pieśniami, kolędami sprawiają, że przeżywamy na nowo owo dzisiaj, w którym narodził się nam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. Poprzez przepowiadanie Kościoła, podobnie jak pasterze z Ewangelii, jesteśmy prowadzeni, by poszukiwać i odnaleźć prawdziwe światło. Światło Syna Bożego, który stał się człowiekiem takim jak i my. Narodził się jako dar Boży dla ludzkości, która jest pogrążona w nocy i w odrętwieniu snu. Apostoł Paweł daje syntetyczny klucz do zrozumienia tej tajemnicy, gdy pisze: ukazała się bowiem łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy, wyrzekłszy się bezbożności i rządz światowych, rozumnie i sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie. Łaska Boża ukazała się w Jezusie, obliczu Boga, którego Maryja Dziewica urodziła tak, jak każde dziecko na tym świecie, ale które nie przyszło z ziemi, lecz z nieba, od Boga. W ten sposób wraz z wcieleniem Syna Bóg otworzył nam drogę nowego życia, opartego nie na egoizmie, ale na miłości. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Cari fratelli e sorelle, in questi giorni apriamo la mente e il cuore ad accogliere il dono dell'amore di Dio e di Gesù, il suo Figlio nato dalla Vergine Maria. Se lo accogliamo nel nostro quotidiano, anche noi possiamo diventare dono per gli altri. Ringrazio tanto per gli auguri natalizi che giungono dalla Polonia e da tutto il mondo e soprattutto per le preghiere secondo le mie intenzioni. Vi prego di ricordarmi sempre davanti al Signore. Vi benedico di cuore. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie witam pielgrzymów polskich. Drodzy bracia i siostry, w tych dniach otwórzmy nasze umysły i serca, aby przyjąć dar miłości Boga, którym jest Jezus, Jego Syn, zrodzony z Maryi Dziewicy. Jeśli Go przyjmiemy w naszej codzienności, to my również możemy stać się darem dla innych. Bardzo dziękuję za życzenia bożonarodzeniowe, jakie docierają z Polski i z całego świata, a szczególnie za modlitwy w mojej intencji. Proszę Was, abyście stale pamiętali o mnie przed Panem. Z serca Wam błogosławię. Voilà, et comme chaque année, en période de Noël, les cirques viennent saluer le Saint-Père. Cette année, c'est une institution en Italie, le cirque de Moira Orfei.
Perché non vedono. Continuate. Les fidèles invitent les fidèles à rester assis parce que autrement on ne voit pas, et à inviter les artistes à monter pour que tout le monde puisse voir.
Santo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a C'est au tour questa maintenant udienza des fidèles de langue italienne de saluer le Saint-Père e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico e aggiungono gli auguri per un felice nuovo anno. fidèles de langue italienne qui, par l'intermédiaire de leur porte-parole, souhaitent une très bonne année au Saint-Père. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre nostro in latino. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica estensibile a tutte le persone care, in modo particolare ai bambini, ai malati, ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Accolgo con la gioia del clima natalizio. J'accueille avec la joie de l'ambiance de Noël les pèlerins de langue italienne. Je salue les artistes et les opérateurs du Golden Circo de Lian Orfei et je les remercie pour leur exhibition. L'art du cirque, comme la beauté, nous approche toujours de Dieu. Et vous, avec votre travail, votre art, vous rapprochez les gens de Dieu. Merci beaucoup. Je salue la confrérie Santissima Annunziata in Pancia d'Ischia, l'île au large de Naples, à l'occasion du 4e centenaire de la fondation, le groupe de pédiatrie de l'hôpital de Padoue et les groupes paroissiaux venus de différentes villes de la péninsule italienne, di Vignanello, di Aprilia, di Curno di Catanzaro. En cette période de Noël, nous avons devant nos yeux le mystère merveilleux de Jésus, don de Dieu pour l'humanité tout entière. Sans Jésus, ne l'oubliez pas, ce n'est pas Noël, c'est autre chose. Je suis heureux de saluer les jeunes, les malades et les jeunes mariés.
Cari giovani, Chers jeunes, sappiate essere forti nella soyez fede, forts dans la guardando il foi divino en bambino regardant l'enfant Jésus que dans le mystère de Noël ci offre in dono per s'offre l'intera un umanità. cadeau pour l'humanité tout entière. Chers malades, je vous souhaite d'apercevoir dans la lumière éblouissante de Bethléem le sens de vos souffrances. Et je vous exhorte, vous, chers jeunes mariés, à rester constants pour construire votre famille et que dans vos familles, il y ait de l'amour, du dévouement, au-delà de tout sacrifice. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Dominus Hoviscum, Et cum spiritu tuo, sin nomen Domini benedictum, et soc nunc usque in aiutorium seculum, nostrum in nomine Domini. qui fecit celum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Corinne qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi au Vatican pour ces images. Merci à vous pour votre fidélité. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père dimanche prochain à midi pour la prière de l'Angelus. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.